हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ, जय शिव शंभु। आज श्रावण मास 2 नंबर सोमवार आउ मुई जाऊँ रानीपुर झरियाल बुलवाई। आपण मैंने समस्ते भल अच्छा मुई तो भल अच्छे। मुझे आशा कर समस्ते भल थे। आउ चलू नाके जिमा रानीपुर झरियाल देखमा। तो यहाँ मुझे पाखे आसनी न एबेका पाके इटा पहुँची जिमा। एबे गेट गुटे पड़ला ना देख इटा गुटे से आड़ू हम सिंधकेला आड़ू आइबार रास्ता गुटे अच्छे आउ मुरपदार आड़ू आइबार आड़ू गुटे रास्ता अच्छे। तो इटा गेट अच्छे चेंज हवा कदा चेंज नहीं ना केते टन केते तो इटा गेट पाखे अटकाउछन पाखे काना ये से बाइक स्टैंड करिसन। तो से लगी इटा लटका लटकी कले गुटे आ गुटे रेसिपीटा मते दौछन। पचरा नहीं केते टଙ୍କା नौछ लगे 30 टଙ୍କା बोलुछन। तो मने चेंज नहीं न से लगे से मन के आगु पचरे देने चेंज हवा। तो भाई वे लगे से मैंने बोले हे जीवा दादा वे लगे ठीक अच्छे बेनी टिकट एटा माग लगे गुटे लटके देले गुटे हाथे देले। तो यहाँ आगे बढ़े स्टैंड पाक के जाऊँ स्टैंड रे आपण मैंने दूरिया भी देखुवे केते गाड़ी इटा मुझे पहुँची गनी। यहाँ देख मोर गाड़ी नंबर दिखाई आ गोटे स्लीप मुनारे भरी यहाँ देख केते गुड गाड़ी अच्छे। आज बहुत भीड़ अच्छे 2 नंबर सोमवार 3 नंबर तो आउ बेसी हवा भीड़ भाड़टा। तो आगे यादे बढ़मा आर काଣା चली से आड़ के देखमा। मुई तो जड़े लगे यहाँ लगे निजे शूटिंग करुचे निजे सब ये करुचे। तो यहाँ आम चिनार जड़े अच्छा पचरुछन केते पिला अलग अलग एवं जस्ट होछे बोली। तो यहाँ देखुवे बोलबम भक्त मान सब यहाँ बहीछन बोलबम पार्टी वाले आउ यहाँ 64 जून दिशुची देखुन। एवेका भीतर के जिमा देखा मुई आपण मान के भीतर केते देवा देवी अच्छन आर केतेटा पूजा पाउछन ये। तो यहाँ सीढ़ी है उतरी बार लगी टी डाउन भलिया अच्छे तल के। तो यहाँ उतरली यहाँ सामने देखुन यहाँ नटराज मूर्ति अच्छे आउ 4 तोरा के यहाँ 4 तोरा के यहाँ देवी देवी अच्छन। मुई तो ना मना किसी जाने नहीं एंता अधा चीनी होचे अधा चीनी फिर नहीं हवा। तो यहाँ देखुन चारियाड़ के बड़ा तोराती एंता अच्छे इटा जाली फिर दिया है गोटे ग्रिल कराई। तो जेन जेनटा चीनी होचे सेटा मने जानी होचे बाकीटा मने तो चीनी नहीं पारबा मुई केनटा केन देवा देवी जे मुई जानी भी नहीं पारबा। तो यहाँ बुली सारनी गोटे राउंड मार देली दर्शन टी कली आउ यहाँ देखो आपण मन के देखन केते लोग समस्ते सेल्फी फेल्फी होछन। तो मुई फिर यहाँ शूटिंग फुटिंग ठीक करुछे। तो यहाँ बाहर के देखो। तो एबेका आगे जिमा और आगे कितनी भीड़ अच्छे काना जे आपण मान के चलून देखा में। तो यहाँ छोट छोटे मंदिर मान अच्छे बहुत भल लगसी इनके आसले फोटो फुटा हबार लगे। तो देखुन यहाँ गोटे चकर बेड़ा बोलसन केनता किंद्रुछन बाबा मैंने देखुन के राउंड राउंड करी इटा किंद्रा कुंदरी चली। तो यहाँ टी स्पीड कर दीछे कहीं जे टी वीडियो टी लंबा हो बेसी लंबा हेले तो किए देखन नहीं नुआ लोग के बोलिक आमर तो हेतक सब्सक्राइबर भी नहीं न। तो आपण मैंने टी मत सब्सक्राइब टी बढ़े दन हेल्प टी करन टी आ देखुन मार्केट बढ़ी छे मार्केट काकाना अच्छे देखुन टी स्पीड कर दीछे। तो जानी भी नहीं हवा काकाना काना जे इटा आइसक्रीम ठेला माने अच्छे तमर चाउमिन फाउमिन अच्छे सब मुढ़ी मिक्सचर सब प्रकार गुपचुप फुपचुप सब अच्छे। यहाँ देखो पगड़ी फगड़ी सब बना हो आउ चश्मा फचमा जाना दरकार सब इन अच्छे। तो इन भी लगी आउ के जिमार काकाना अच्छे जे। तो देखो यहाँ राखी पाके ही आलान राखी फाकी भी सब बिकुछन चा बिकुछन यार के यारे देखो चश्मा दुकान टी अच्छे। यहाँ बाबा माने सब अच्छन बोलबम भक्त माने
ଏଇଟା ସିଡ଼ି ଅଛି ଦେଖୁନ ଆଉ ସିଡ଼ିରେ ଏଇଟା ଉତରୁଛେ ମୁଇଁ ଆଉ ତଲରେ ଦେଖମା କେଣା କାଣା ଅଛି କେନ୍ତା ଯେ ଆପଣ ମାନକେ ଦେଖାମି ଚାଲୁନ୍। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପାଉଁଜ ଅଛି ଏଇଟା ଉତରୁଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ପଚାରୁଛି ଏକଲା ହେଇଛୁ କା ବୋଲୁଛି ହଏ କହୁଛେ ତାକେ। ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ ତ ପୁଲିସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ ଗାର୍ଡ ମାନେ ତ ଦୁଇଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ ଆଉ ଆगे ବି ଅଛନ୍ 4-5ଟା ଦିଆ ହେଇଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲେ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଭିଡ଼ ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଇଆଡ଼େ ତଲେ ଫିର ଅଛି ଆଗକେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତଲେ ବି ମାର୍କେଟ ବସିଛି ଏଇଟା ପହଁରି ମଣ୍ଡପ ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣ ପହଁରି ମଣ୍ଡପରେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି ସବୁ ବୋଲବମ୍ ସାମାନ ମାନେ ବିକୁଛନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇନା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଛୁଆ ମାନେ ବସିବାର ଲାଗି ଗାଡ଼ି ମାନେ ଅଛି ଏଇଟା ଜମ୍ପିଂ ଅଛି ଇଆଡ଼କେ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବନଟି ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକ କହିସନ୍ ଇ ବନ୍ଦ ଆଉ ଟିଟଲାଗଡ଼ ବନ୍ଦର ଗୋଟେ କାହାନୀ ଅଛି ବୋଲିକରି ଇନ କାଣା ଗାଧା ଫାଦା କଲେ ଗୁଲା କରିଦେଲେ ପରେ ଯେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ନ ଗୁଲା ହେସି ବୋଲିକିରି କହିସନ୍ ଆଗରୁ ଏନ୍ତା ଅଛି କଥାଟେ। ତ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ତ ଆନିକରି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଆସି ସ୍କୁଲ ଗଲି ଜଣେ ଲୋକ ଏଇଛେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ବସିଥିତେ ବି ଗାଡ଼ି ତ ଏଇଟା ତଲେ ବି ମାର୍କେଟ ଲାଗିଛି ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଗୃହ ଗୋଟେ ଅଛି କେତେ ଗୁଡ଼େ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଲାଇନ ପୁରା ସବୁ ମନ୍ଦିର ପାଖ ହେଇକରି ଏଇଟା କେତେ ପୁରା କିନ୍ଦ୍ରି କରି ଏଇଟା ଲାଇନ ଲାଗିଛନ୍। ତ ଯଦି ମୁଇଁ ଲାଇନ୍ ଲାଗନି ବୋଇଲେ ତ 4-5 ବାଜିଯିବ ମୁଇଁ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଆଗରୁ ଏକା ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିକରି ଏଇଟା ବୁଲି ଖାଲି ଆଇଛେ ଆଉ ବୁଲି ଆଇଛେ ମାନେ କାଣା ବମବଡ଼ା ଯାଉଥିନି ତ ଭାବିଦେନି ଆଜି ସୋମବାର ତ ଯାଇସି ଝରିଆର ବି ଟିକେ ବୁଲିଦେମି ଆଉ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଏବେ ଟିକେ ଜରୁରୀ ଅଛି ହେଥିର୍ଲାଗି ସ୍ପିଡ଼ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉଛେ କାଁ ଯେ ବମବଡ଼ା ବି ମୋର ଯିବାର ଜରୁରୀ ଅଛି ବ୍ଲକକେ ଟିକେ ଯିମି ତ ବ୍ଲକରେ କାମ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ କାମ ଲାଗି ଏକା ମୁଇଁ ହରବର ହେଇକରି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓକେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଉଛେଁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ୍ୟାମେରାକେ କେନ୍ତା ହଲେଇକରି ଏଇଟା ସୁଟିଂ କରୁଛେ କାଣା ବୋଲିକରି ତ ହରବରରେ ଏନ୍ତା କରବାର ପଡ଼ସି କାଁ କରବ ମୋର ପାଖେ ସମୟ ବି ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛି ଇଆଡ଼କେ ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେନି ଆରେ ଆଇଛେ ତ ସବୁ ଆଡ଼ର କାମକେ ଦେଖବାର ପଡ଼ସି ସେ ବମବଡ଼ାରୁ ଫିରଲେ ଫେର ଯିମି ଦୋକାନ ଦୁକିନି ଏଇଟା ଖୋଲମି ତ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ ବେଶୀ ନେଇ ଲମ୍ବା करे न बोलिकରି ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍ ପଛଆଡ଼େ ଏଇଟା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁଥିବେ ବୃଷଭ ହେନ ବି ଅଛନ୍ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଇଟା ତ୍ରିଶୂଲଟେ ବି ଥିଲା ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଯାଏସି ନ ଲେଟ୍ ବି ହେଲାନ ତ ମୋତେ ସେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ଗୁଟିକେରେ ଏଡ଼୍ କରବାର ଅଛି ସେଥିର୍ଲାଗି ଏକା ଯାଉଛେ ମୁଇଁ ବ୍ଲକକେ ଏଇଟା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ଆଡ଼ୁ ମୁଇଁ ଯାଇଥିନି ସେ ଆଡ଼ୁ ଏକା ଏଇଟା ଆଉଛେ ତ ହେନ ଯେନ୍ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ମୋର୍ ପଛଆଡ଼େ ଅଛେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ପାଖେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାହାଡ଼ଟେ ଅଛେ ଆପଣମାନକେ ଅଲଗା ଦିନ ଆର ପାରେ କେବେ ଗଲେ ଦେખાମି ଏଇଟା ମାର୍କେଟିଂ ଦେଖୁନ୍ ତ ଆଜି ସମୟ ଲାଗି ମୁଇଁ ହେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଉଛେଁ ତ ରଖ୍ମି ନା ଏବେକା ଯେନ୍ମାନେ ବି ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଆଇଛନ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରବାଟା ନେଇ ପାସରୁନ୍ ଆପଣମାନେ ତ କମେଣ୍ଟ ନାଇଁ କରବା ଯେ ମୋତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ଲାଗି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗବା କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁନ୍ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କି କାଣା ଆପଣମାନେ ବତାଇଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି ଆପଣମାନକେ ତ ରହୁଛେଁ ବାଏ।